हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कसन करवा उपसर्ग विषय। उपसर्ग फास्ट आम लक्ष्य कले जापर जे प्रत्येक शब्द निर्दिष्ट गठन रीति रही। निम्नलिखित शब्दगुड़ी गठन रीति को देख। शब्द फास्ट देखिए आदान, गठन रीति है आदान, अर्थ हूँ ग्रहण। ठीक से प्रदान, प्रदान, अर्थ है देवा। निदान, निदान, माने रोगर कारण। ठीक से उपादान, उपादान, माने उपकरण। से कही उल्लिखित शब्दगुड़िक मूल धातु होछि दा। यही धातु पूर्वर आ, प्र, नि उपप्रत्यय एवं धातु पर अन्न प्रत्यय संयुक्त होई यथाक्रमे आदान, प्रदान, निदान एवं उपादान शब्दगुड़िक निष्पन्न होई अछि। अर्थात धातु सहित प्रत्यय संयुक्त होई शब्द गढ़ा जाए। यही प्रत्यय द्विविध यथा पूर्व प्रत्यय बा पर प्रत्यय, पूर्व प्रत्यय और उपसर्ग और पर प्रत्यय परसर्ग नाम रे मध्य नामित। ऊपर लिखा जाइथिबा शब्दगुड़िकरे आ, प्र, नि एवं उप गोटिए गोटिए उपसर्ग अटंती। पुनश्च निम्नलिखित शब्दगुड़ी को गठन रीति लक्ष्य कर। आरक्त, आ रक्त, अर्थ है ईषत नालिया। प्रकांड, प्रकांड, अर्थ है बृहत। नियास्रा, निआश्रा, निराश्रय। उपजिह्वा, उपजिह्वा, अर्थ है घंटिका। एठारे रक्त, कांड, आश्रा एवं जिह्वा गोटे गोटे शब्द। एगुड़िक पूर्वर यथाक्रमे आ, प्र, नि एवं उपप्रत्यय संयोग करा जाय यथाक्रमे आरक्त, प्रकांड, निआश्रा, उपजिह्वा शब्दगुड़ी को गठन करा जायछि। पूर्वर कहा जायछि जे एही प्रत्यय गुड़िक गोटे गोटे उपसर्ग, तेणु धातु सहित उपसर्ग संयोग करा जाय जेपरि शब्द गठन करा जाय सेहीपरि शब्द सहित उपसर्ग जोग करा जाय नूतन शब्द गठन मध्य करा जाय पारे। अन्य एक दिगरु विचार करी देखिले प्रत्येक उपसर्ग मुख्यतः गोटे गोटे अव्यय पद। तो उपसर्ग क्या कहुए जो अव्यय पद गुड़िक धातु पूर्वर बा धातुज शब्द पूर्वर संयुक्त हो नूतन शब्द सृष्टि करिथांती सेगुड़ी को उपसर्ग नाम नामित। जेमिति कि उपसर्ग है उप, सृज, अ शब्दटी है सृज, धातुरु निष्पन्न। यही धातुर अर्थ हेउछि सृष्टि करिबा, सर्जना करिबा बा निर्माण करिबा। तेणु उपसर्ग नूतन नूतन शब्द सृष्टि करिथाय, सर्जना करिथाय बा निर्माण करिथाय। आमे जानिलु जे मूल धातु बा शब्द सहित विभिन्न उपसर्ग संयुक्त होई नूतन शब्द सृष्टि हुए। अर्थात मूल धातु बा मूल शब्द रे केवल ध्वनिगत परिवर्तन घटे नाही, अर्थगत परिवर्तन मध्य घटी थाए। निम्नस्थ शब्द गुड़िकरु यह लक्ष्य कर। जेमिति कि शब्द है आगमन, आगम अन माने आसीबा। प्रत्यागमन, प्रति आगम अन फेरिबा। निर्गमन, निर्गम अन बहिर्गमन। अनुगमन, अनुगम अन पश्चातगमन। उद्गमन, उद्गम अन गजा हेबा। दुर्गम, दुर्गम अ माने
ଅତି କଷ୍ଟରେ ଗମନ। ଉପରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ଧାତୁ ହେଉଛି ଗମ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗମନ କରିବା ବା ଯିବା। ଏହି ମୂଳ ଧାତୁ ସହିତ ଆ, ପ୍ରତି, ନିର୍, ଅନୁ, ଉତ୍, ଦୂର୍ ଆଦି ଉପସର୍ଗ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥଦ୍ୟୋତକ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଭିନ୍ନ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ କରାଯାଇ ଅନେକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଅପରୂପ, ଅପ୍-ରୂପ, ତୁଳନା ରହିତ, ସୁରୂପ, ସୁରୂପ, ସୁନ୍ଦର ରୂପ ବା ଆକୃତି, ପ୍ରତିରୂପ, ପ୍ରତିରୂପ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଅନୁରୂପ, ଅନୁରୂପ, ସଦୃଶ, ବିରୂପ, ବିରୂପ, କୁରୂପ। ରୂପ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକୃତି ବା ଚେହେରା। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପସର୍ଗ ସଂଯୋଗରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପସର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମୂଳ ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ଅଥବା ଅର୍ଥକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା ଫାଷ୍ଟ ଯେମିତିକି ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ବାଧା ଆଣିବା। ଜି ଧାତୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୟ କରିବା। ପରାଜିତ ଶବ୍ଦଟି ପରା ଉପସର୍ଗ, ଜି ଧାତୁ ଓ ତ ପରସର୍ଗ ସଂଯୋଗ ନିଷ୍ପନ୍ନ, ଯାହାକି ମୂଳ ଧାତୁର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପରା ଉପସର୍ଗଟି ମୂଳ ଧାତୁର ଅର୍ଥରେ ବାଧା ଆଣୁଛି। ଖ-ରେ ହେଲା ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। କୃ ଧାତୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କରିବା। ଏହି ଧାତୁ ସହିତ ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ଓ ଅନ ଉପସର୍ଗ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନୁକରଣ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନକଳ କରଣ, ସଦୃଶ ଆଚରଣ ଇତ୍ୟାଦି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ମୂଳ ଧାତୁର ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଅଛି। ଗ-ରେ କହିଛି ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିବା। ବଚନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଥା, ବାକ୍ୟ, ଉକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରବଚନ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଚନ, ଉପଦେଶାତ୍ମକ ବାଣୀ, ହିତବାଣୀ, ଉପଦେଶ ବଚନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ମୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ କରୁଅଛି। ତେଣୁ ଭାଷାକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ଅଳଙ୍କାରିତ କରିବାରେ ଉପସର୍ଗ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ରୀତି ସଂସ୍କୃତ ନିୟମ ଧାରା ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଉପସର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସମୁଦାୟ 20ଟି ଉପସର୍ଗ ପ୍ରଚଳିତ, ଯଥା ପ୍ର, ପରା, ଅପ୍, ସମ୍, ନି, ଅଧି, ସୁ, ନିର୍, ଦୂର୍, ଉତ୍, ଅତି, ପରି, ପ୍ରତି, ଅବ, ଅନୁ, ବି, ଅଭି, ଉପ, ଅପି ଏବଂ ଆ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବିଚାରରେ କିପରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ପ୍ର। ଏହି ଉପସର୍ଗଟି ଉତ୍କର୍ଷକ, ଉଦ୍ଭବ, ଅଧିଗତି, ଆଧିକ୍ୟ, ସର୍ବତୋଭାବ ଆଦି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ। ପ୍ରକୋପ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପ୍ର-କୁପ୍-ଅ ମାନେ ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧ। ପ୍ରକ୍ଷେପଣ, ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତନ, ପ୍ରକ୍ଷେପଣ। ପ୍ରଗତି,
प्रगमति क्रमशः उन्नति। प्रचंड प्रचंड माने प्रबल। प्रचेष्टा प्रचेष्टा माने प्रगाढ़ यत्न। ठीक सही परी प्रदान प्रदान माने देवा। प्रगला एबे परा। परारे कौन अच्छी ये उपसर्ग प्राधान्य व्यतिक्रम तिरस्कार विपरीत निंदा आदि अर्थ व्यवहृत हुए। जेमिति कि पराक्रम पराक्रम माने शक्ति। पराजय पराजी हार। पराभव पराभू पराजय। पराश्रम परामृष कर्तव्य संपन्न रे विचार। परास्त परास्त पराजित। पराहत माने पराहंत व्याहत। नेक्स्ट अप यही उपसर्गटी साधारण भाव में मंद अर्थ को व्यक्त करे। यह कुत्सित विरोध विपरीत और अपकृष्ट अर्थ रे व्यवहृत। जेनटा कि अपकर्ष अपकृष माने निकृष्ट अर्थ। अपकार अपकार माने अपक्रु माने अनिष्ट। अपख्याति अपख्याति माने अपख्याति माने निंदा। अपवाद अपबोध माने दुर्नाम। अपमान अपमान मानहानि। अपमृत्यु अपमृत्यु माने अकाल मरण। नेक्स्ट सम यही उपसर्गटी सम्यक सहित संगति अभिमुख्य और निकट अर्थरे व्यवहृत। जेमिति कि संताप संतप माने मनस्ताप। संवाद संबद माने खबर। संयोग संयुज माने मिलन। संसार संश्रु माने जगत। तापरे संहार संहृ माने बध। समुचित सम उचित माने संपूर्ण उचित। नेक्स्ट नि साधारण नि उपसर्ग साधारण भाव में एक नास्ति सूचक उपसर्ग। यह मध्य समीप सम्यक सादृश्य कुत्सित और आधिक्य अर्थरे व्यवहृत। जेमिति निकृष्ट निकृष्ट माने अर्थ है मंद। निग्रह निग्रह माने पीड़न। निपुण निपुण माने कुशल। निवारण निवारण माने निषेध। निवृत्त निवृत्त माने ओढ़णी माने नियुक्त। नियुक्त माने रत। अधि उपसर्ग यही उपसर्गटी प्राधान्य श्रेष्ठ आधिक्य अधिकार और संबंधी अर्थरे व्यवहृत हुए। जेमिति अधिकार अधिकृ माने दाबी। अधिनायक अधिनियक माने परिचालक। अधिवर्ष अधिवर्ष माने मल मास युक्त वर्ष। नेक्स्ट अधिवासी अधिवस इन माने बासिंदा। अधिमास 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 माने मल मास। अधिष्ठान अधिष्ठान माने अवस्थिति। नेक्स्ट सु यही उपसर्गटी मंगल सुंदर सहज
ଅନାୟାସ ଓ ଅଧିକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଯେମିତିକି ସୁଗମ, ସୁଗମ ମାନେ ସହଜରେ ଗମ୍ୟ। ସୁଚରିତ୍ର, ସୁଚରିତ୍ର ମାନେ ନୈତିକ ସ୍ୱଭାବ। ସୁନାମ, ସୁନାମ ପ୍ରଶଂସା। ସୁବାସ, ସୁବାସ ସୌରଭ। ସୁଯୋଗ, ସୁଯୋଗ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ସୁଶୀଳ, ସୁଶୀଳ ମାନେ ଭଦ୍ର। ନିର୍, ଏହା ଅଭାବ, ବାହାର, ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶେଷ ଓ ଅତିଶୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଯେମିତିକି ନିର୍ଗମ, ନିର୍ଗମ ମାନେ ବହିର୍ଗମନ। ନିର୍ଜନ, ନିର୍ଜନ ମାନେ ଜନଶୂନ୍ୟ। ନିର୍ଜଳ, ନିର୍ଜଳ ମାନେ ଜଳଶୂନ୍ୟ। ନିର୍ମଳ, ନିର୍ମଳ ମାନେ ମଳହୀନ। ନେକ୍ସଟ ନିର୍ମୂଳ, ନିର୍ମୂଳ ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ବା ମୂଳ ସହ। ନେକ୍ସଟ ନିର୍ଲେପ ମାନେ ନିର୍ଲିପ ମାନେ ଅନାସକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଦୂର ଉପସର୍ଗ ହେଲା ଉକ୍ତ ଉପସର୍ଗଟି ମନ୍ଦ, ନିନ୍ଦା, ଦୁଃଖ, ନିଷିଦ୍ଧ, କଷ୍ଟ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଯେମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମାନେ ଖରାପ ଗନ୍ଧ। ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଶୁଭ ଘଟଣା। ଦୁର୍ଜନ, ଦୁର୍ଜନ ଖରାପ ଲୋକ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ଦୁର୍ମଦ ମାନେ ଦୁର୍ମଦ ମାନେ ଦୁର୍ଧୀର୍ଷ। ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ, ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ମହାଜ୍ଞ। ନେକ୍ସଟ ଉତ୍, ଏହି ଉପସର୍ଗଟି ଅତିଶୟ, ଉତ୍କର୍ଷ, ବିରୋଧ, ନିନ୍ଦା, ଅଭାବ, ଅକସ୍ମାତ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଉତ୍କର୍ଷ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା। ନେକ୍ସଟ ଉତ୍କଳ, ଉତ୍କଳ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ ଉତ୍କୋଚ ମାନେ ଉତ୍କୁଚ ମାନେ ଲାଞ୍ଚ। ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ମାନେ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଉଦାସୀନ, ଉଦାସୀନ ମାନେ ଅନାସକ୍ତ ମାନେ ଉନ୍ନତ। ଉନ୍ନତ ମାନେ ଉଚ୍ଚତ। ନେକ୍ସଟ ଅତି ଉପସର୍ଗ, ଏହି ଉପସର୍ଗଟି ଆଧିକ୍ୟ, ଅନୁଚିତ, ଅସୀମ, ଅତିଶଯ୍ୟା ଆଦି ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୟୋତକ ଅଟେ। ଶବ୍ଦ ଅତିକ୍ରମ, ଅତିକ୍ରମ ମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ। ନେକ୍ସଟ ଅତିଶୟ, ଅତିଶ୍ରୀ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ। ଅତୀତ ମାନେ ଅତୀତ ମାନେ ଗତ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ, ଅତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅତୀତ। ଅତ୍ୟଧିକ, ଅତି ଅଧିକ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ଅତ୍ୟଳ୍ପ, ଅତି ଅଳ୍ପ ମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍। ନେକ୍ସଟ ପରି ଉପସର୍ଗ, ସର୍ବତୋଭାବ, ଚତୁର୍ଦିଗ, ଅତିଶୟ, କ୍ରମଶଃ, ଶେଷ, ସମ୍ୟକ୍, ବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବତ୍ର ଆଦି ଅର୍ଥରେ ଏହି ଉପସର୍ଗଟି ବ୍ୟବହୃତ। ଯେମିତିକି ପରିକଳ୍ପନା, ପରିକଳ୍ପନା ମାନେ ଯୋଜନା। ପରିଚର୍ୟା, ପରିଚର୍ଯା ମାନେ ସେବା। ପରିଚ୍ଛେଦ, ପରିଚ୍ଛିଦ ମାନେ ପାଠ୍ୟର ଭାଗ। ନେକ୍ସଟ ପରିଣତ, ପରିଣତ ମାନେ ପରିପକ୍ୱ। ପରିଣୟ, ପରିଣୀୟ ମାନେ ବିବାହ। ନେକ୍ସଟ ପରିଶ୍ରମ, ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ବିଶେଷ ଶ୍ରମ ବା
ଖଟଣି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତି। ଏହି ଉପସର୍ଗଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମୀପ, ବିପରୀତ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ, ପଶ୍ଚାତ, ବିରୋଧ, ସମାନ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ପ୍ରତିକୂଳ, ପ୍ରତିକୂଳ, ବିରୁଦ୍ଧ ବା ବିପକ୍ଷ। ପ୍ରତିକୃତି, ପ୍ରତିକୃତି ମାନେ ପ୍ରତିମା। ପ୍ରତିଦାନ, ପ୍ରତିଦାନ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମାନେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାନେ ବିପକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର, ପ୍ରତିଉତ୍ତର ମାନେ ପ୍ରତି ଜବାବ। ନେକ୍ସଟ ଅବ। ଏହି ଉପସର୍ଗଟି ଅଧୋଗତି, ନିଶ୍ଚୟ, ଘୃଣା, ଅତ୍ୟନ୍ତ, ସମ୍ମାନ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଅବଗତି, ଅବଗମତି ମାନେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ଅବତରଣ, ଅବତୃଣ ମାନେ ଓହ୍ଲାଇବା। ଅବନତି, ଅବନତି ମାନେ ଅଗୋଗତି। ନେକ୍ସଟ ଅବରୋଧ, ଅବରୁଦ୍ଧ ମାନେ ଅଟକ। ନେକ୍ସଟ ଅବରୋହ, ଅବରୋହ ମାନେ ଅବତରଣ। ଅବସ୍ଥାନ ମାନେ ଅବସ୍ଥାନ ମାନେ ବାସସ୍ଥାନ। ଅନୁ ଉପସର୍ଗ। ଏହା ପଶ୍ଚାତ, ହୀନ, ସହିତ, ସମୀପ, ସମ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଆଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଅନୁକରଣ, ଅନୁକୃଣ ମାନେ ଅନୁକୂଳ, ଅନୁକୂଳ, ସହାୟ। ଅନୁଗାମୀ, ଅନୁଗମନ ମାନେ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ। ଅନୁଜ, ଅନୁଜନ ମାନେ ସାନ ଭାଇ। ଅନୁତାପ, ଅନୁତପ ମାନେ ପଶ୍ଚାତାପ। ଅନୁରୂପ, ଅନୁରୂପ ସଦୃଶ। ବି ଉପସର୍ଗ। ଏହି ଉପସର୍ଗଟି ବିଶେଷ, ବିପରୀତ, ବିହୀନ, ବହୁ, ପରସ୍ପର, ଭିନ୍ନ ଆଦି ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଯେମିତିକି ବିଖ୍ୟାତ, ବିଖ୍ୟାତ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ବିଜାତି, ବିଜାତି ବିଭିନ୍ନ, ଭିନ୍ନ ଜାତି। ନେକ୍ସଟ ବିତୃଷ୍ଣା, ବିତୃଷ୍ଣା ମାନେ କାମନାର ଅଭାବ। ନେକ୍ସଟ ବିପକ୍ଷ, ବିପକ୍ଷ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ବିଫଳ, ବିଫଳ ବ୍ୟର୍ଥ। ନେକ୍ସଟ ବିବିଧ, ବିବିଧା ନାନା ପ୍ରକାର। ଅଭି ଉପସର୍ଗ। ଏହା ସମ୍ମୁଖ, ଉତ୍ତମ, ଅପକୃଷ୍ଟ, ସମ୍ୟକ, ପୁନଃ ପୁନଃ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଅଭିଜାତ, ଅଭିଜନ୍ତ ମାନେ କୁଳୀନ। ଅଭିଜ୍ଞ, ଅଭିଜ୍ଞା ମାନେ ନିପୁଣ। ଅଭିଜ୍ଞାନ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ମାନେ ସ୍ମାରକ। ଅଭିଧାନ, ଅଭିଧାନ ମାନେ ଶବ୍ଦକୋଷ। ଅଭିଭାଷଣ, ଅଭିଭାଷଣ ମାନେ ସମ୍ଭାଷଣ। ଅଭିଯାନ, ଅଭିଯାନ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା। ନେକ୍ସଟ 18 ନମ୍ବର ଉପସର୍ଗ। ଏହି ଉପସର୍ଗଟି ନିକଟ, ଆଧିକ୍ୟ, ଦୀନତା, ଅଧସ୍ତନ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ଘୃଣା, ସାହାଯ୍ୟ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଯେମିତିକି ଉପକଣ୍ଠ, ଉପକଣ୍ଠ, ଉପକଣ୍ଠ ମାନେ ନିକଟ। ଉପକରଣ, ଉପକରଣ ମାନେ ସରଞ୍ଜାମ। ଉପକାର, ଉପକୃ ମାନେ କଲ୍ୟାଣ। ଉପଗୁରୁ, ଉପଗୁରୁ ମାନେ ଗୌଣଗୁରୁ। ଉପଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ ଗୃହ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବା ଗ୍ରହ। ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବା ଗ୍ରହ। ଉପବନ, ଉପବନ ମାନେ ବଗିଚା। 19 ନମ୍ବର ଅପି ଉପସର୍ଗ। ଏହି ଉପସର୍ଗଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ୍ୱଚିତ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଭୂଷଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅପିଧାନ, ଅପିଧାନ ମାନେ ଆଚ୍ଛାଦନ। ଅପିଚ, ଅପିଚ ମାନେ ଅଧିକନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ
आ उपसर्ग এই উপসর্গটি বিপরীত ঈষৎ সীমা পর্যন্ত সম্যক আদি অর্থରେ ବ୍ୟବହୃତ। আকর্ষণ যেମିତି ଆ କ୍ରୁଶ ଅନ ମାନେ ଟାଣିବା। আগমନ ଆ ଗମ ଅନ ମାନେ ଆସିବା। ଆଜୀବନ ଆ ଜୀବନ ସମଗ୍ର ଜୀବନ। ଆଦେଶ ଆ ଦିଶ ଅ ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଆନୟନ ଆ ନି ଅନ ମାନେ ଆଣିବା। ଆପାଦ ଆ ପାଦ ପାଦ ବା ଗୋଡ଼ ଠାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏହି 20 ଗୋଟି ଉପସର୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ନେକ୍ସଟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏହି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ସଂସ୍କୃତର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆରେ ଉପସର୍ଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ନିମ୍ନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଗଲା। ଯେମିତି ଅନ୍ତଃ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ। ନେକ୍ସଟ ଆବିଃ ଆବିର୍ଭାବ ଆବିଷ୍କାର ଆବିଷ୍କୃତ। ନେକ୍ସଟ ତିରଃ ତିରସ୍କାର ତିରୋଧାନ ତିରୋହିତ। ପୁନଃ ପୁନର୍ଗମନ ପୁନର୍ବାର ପୁନର୍ବିବାହ। ନେକ୍ସଟ ପୁରଃ ପୁରୋଭାଗ ପୁରସ୍କାର ପୁରସ୍କୃତ। ନେକ୍ସଟ ବହି ବହିର୍ଜଗତ ବହିଷ୍କାର ବହିର୍ଭୂତ। ସତ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଦୁପଯୋଗ ସଦୁପାୟ। ନେକ୍ସଟ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବିଚାର କଲେ ସଂସ୍କୃତର ଏହି ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବ୍ୟୟ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗଠନରେ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଜଣାଯାଏ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯେମିତିକି ଶବ୍ଦ ଅଣଫୁଟା ଅଣଫୋଟା ନାମଞ୍ଜୁର ନାମଞ୍ଜୁର ବେଆଇନ ବେଆଇନ କୁପୁତ୍ର ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଣ ନା ବେ କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପସର୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେହି କେହି ଅଣ ସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ କେହି କେହି ଉପସର୍ଗ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଯେମିତିକି ଅରେ ହେଲା ଅକ୍ରୂର ଅକ୍ଷତ ଅଖଣ୍ଡ ଅଗାଧ ଅଚଳ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅଣ ଅଜା ଅଣ ନାତି ଅଣ ହଳଦିଆ ଅଣ ବାହୁଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ କୁକର୍ମ କୁପୁତ୍ର କୁଭାଷା କୁଶାସନ। ନେକ୍ସଟ ଦର ବିକଶିତ ଦର ବିଗଳିତ ଦର ବୁଢ଼ା ଦର ମରା ଦର ହସା। ନା ହେଲା ନା ପସନ୍ଦ ନା ବାଳକ ନା ମଞ୍ଜୁର ନାଲାୟକ ନା ହକ୍। ଫିରେ ହେଲା ଫିଦିନ ଫିବର୍ସ ଫିମାସ ଫିଲୋକ। ବଦରେ ହେଲା ବଦ ଖରଚ ବଦଖୋର ବଦନାମ ବଦରୋଗୀ। ବେରେ ହେଲା ବେଢ଼ ବେସରକାରୀ ବେହକ ବେହିସାବ। ହରରେ ହେଲା ହରକିସମ ହରଗଡ଼ି ହରରୋଜ ହରଲୋକ ହରସାଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ହେତୁ ଏହି ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଅନୁଶୀଳନୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପସର୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଲେଖ। ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁସାରେ ଅଣ ସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ର ପରା ଅପ ସମ ନି ଅଧି ସୁ ନିର୍ ଦୂର ଉତ ଅତି
परि प्रति अव अनु बि अभि उप अपि आ संस्कृत अनुसारे उपसर्ग अण अ कु दर ना फि बद बे हर इत्यादि अण संस्कृत प्रधान उपसर्ग। नेक्स्ट 3 उपसर्ग द्वारा किपरि मूल अर्थरे परिवर्तन घटे तहिंर गोटे उदाहरण दिह। उपसर्ग व्यवहृत हेले मूल धातु बा शब्दर अर्थरे परिवर्तन घटे। उपसर्ग द्वारा मूल धातु बा शब्दर अर्थरे बाधा आसी थाए। केतेक क्षेत्र में मूल अर्थ को अनुकरण करी अर्थ प्रकाश पाए। केतेक क्षेत्र में मूल अर्थ वैशिष्ट्य युक्त अथवा गौण होता है। उदाहरण स्वरूप जी धातुर अर्थ जय करिबा मात्र एही धातु गठित जय पूर्वरु परा उपसर्ग लागिले मूल अर्थटीर विपरीत अर्थ प्रकाश करुथाए। परा प्लस जय पराजय जार अर्थ हेउछि हारी जिबा। एठारे परा उपसर्ग द्वारा मूल शब्दटीर अर्थरे परिवर्तन घटुछि। नेक्स्ट 4 नंबर उपसर्ग प्रयोग रे मूल अर्थ किपरि वैशिष्ट्य युक्त हुए लेख। उपसर्ग शब्द बा धातु पूर्वरु बसिबा द्वारा मूल शब्द बा धातुर अर्थरे परिवर्तन घटे। केतेक क्षेत्र रे एही अर्थ वैशिष्ट्य युक्त बा गुणाधिक होइथाय। उदाहरण स्वरूप वचन यह गोटे धातु गठित शब्द। एही मूल शब्दटी पूर्वरु प्र उपसर्ग लगाइले गठित नुआ शब्दटी हुए प्रवचन। प्रवचन शब्दर अर्थ थिला साधारण कथा मात्र प्र उपसर्ग मूलक शब्द प्रवचनर अर्थ वैशिष्ट्य युक्त होइगला। प्रवचन शब्दटीर अर्थ है उत्कृष्ट उपदेशात्मक बाणी। नेक्स्ट 5 नंबर कहिछि उपसर्ग द्वारा सृष्ट नूतन शब्द किपरि मूल अर्थ को अनुसरण लेख। उत्तर उपसर्ग द्वारा गठित नूतन शब्द अनेक क्षेत्र में मूल शब्दर अर्थ को अनुकरण करी आउ टिके भिन्न प्रकार अर्थ प्रदान करिथाए। मूल अर्थ को नया शब्द अनुकरण करे। उदाहरण स्वरूप मूल धातु निष्पन्न शब्द हेउछि गमन गम अन। एही गमन शब्द पूर्वरु अनु उपसर्ग जोग कले नूतन शब्दटी हेब अनुगमन। गमन अर्थ जीवा मात्र अनुगमन अर्थ पछे पछे जीवा। तेणु मूल शब्द अर्थ जीवाटी को एठारे अनु उपसर्ग जोगरे गठित शब्दर अर्थ अनुकरण करिछि। नेक्स्ट 6 नंबर निम्नलिखित शब्द गुड़िकर गठन रीति दर्शाओ। प्रदान प्रदान ठीक सेपरि आरक्त आरक्त परास्त परा अस्त निवृत निवृत दुर्जन दुर्जन प्रत्यागमन प्रत्यागम अनुरूप अनुरूप संताप संतप अधिष्ठान अधिष्ठान। नेक्स्ट वितृष्णा वितृष्णा। 6 नंबर कहिछि निम्नलिखित प्रकृति प्रत्ययरु सृष्ट शब्दटी लेख। जेमिति फास्ट आगम अन माने आगमन अपकृष माने अपकोर्ष निकृष्ट माने निकृष्ट निर्जल माने निर्जल उत्क्षिप्त आउत माने उत्क्षिप्त प्रतिरूप माने प्रतिरूप संश्रु माने संसार अधिकृ माने अधिकार दुर्गंध माने दुर्गंध अति अल्प माने अत्यल्प। 8 नंबर निम्नलिखित उपसर्ग जोग करी 3 गोटे लेखाए
शब्द गठन कर। परारे तीनोटी है पराक्रम अ माने पराक्रम। दुई रहा परा भू अ माने पराभव। नेक्स्ट रहा परा अस त माने परास्त। निकृष त माने निकृष्ट। निग्रह अ माने निग्रह। निजुज त माने नियुक्त। तापर निर्गम अ माने निर्गम। निर्जन अ माने निर्जन। निर्मूल इज इक्वल टू निर्मूल। ठीक से सहीपरि प्रति प्रतिकूल माने प्रतिकूल। प्रतिपक्ष माने प्रतिपक्ष। प्रतिदान माने प्रतिदान। नेक्स्ट बी है विख्यात माने विख्यात। तापर विपक्ष माने विपक्ष। विफल माने विफल। नेक्स्ट उपकंठ माने उपकंठ। उपक्रु माने उपकार। उपवन माने उपवन। तापर उत उत रहा उत्क्षिप्त माने उत्क्षिप्त। उत आस इन माने उदासीन। उत्नम त माने उन्नत। अनु रहा अनुगम इन माने अनुगामी। नेक्स्ट अनुतप अ माने अनुताप। अनुरूप माने अनुरूप। नेक्स्ट बंधनी मध्य ठीक उत्तर बाछि लेख। नेक्स्ट डेक्स उपसर्गटी साधारणतः भूषण अर्थरे व्यवहृत माने अपि उपसर्गटी साधारण भूषण अर्थरे व्यवहृत। नेक्स्ट तले दिया जाइथिबा उपसर्ग मध्य केउटी सम पर्याय रे नहे ताहा अलगा करी लेख। राइट आंसर इज सम। एतिगिरी हमर उपसर्ग सेक्शनटा सरिला। थैंक यू सो मच।